नमस्कार कथामृत कार्यक्रम को मु डॉक्टर विभूति रंजन आपण मानकु स्वागत करुच्ची। मु जहाँ सब कहूची केवल जीवनर कथा कहूची, जीवनर कथा कहया पाई मु बसिची। जीवन सारा खाली पोथी पुराण पढ़िले गीता भागवत पढ़िले मोर ये अभिज्ञता है ये जीवन शेष अवस्था तार प्रभाव मनुष्य उपर किछि पड़ुनी। से जेतोले जीवन यात्रा रे किछि असुविधार सम्मुखीन होउची से कौन से पोथी पुराण बही खोलिकी तार उत्तर खोजुची जे एथरे कौन लिखाई कि चाकरी करिया जाइची तार उपरस्थ ऑफिसर ताको गाली दउची कौन कारण से ऑफिस रे मध्य किछि समस्यार सम्मुखीन होउची। सी कौन से गीताटा को खोलुची ना भागवत खोलुची ना विष्णु पुराण खोलुची। जीवन यात्रा रे आमे जहाँ जहाँ फेस करुचे सम्मुखीन होउचे तार उत्तरटा को आमको आमरी भितर खोजिया को अछि। तार समाधान आमे बाहर करिबा, ये समाधान बाहर केही देई परिबेनी। तेणु केतोले से समाधान बाहरिबो जेतेबेले तमे तम निजको चिन्ही पारिबो, तम भीतर जो पोटेंशियलिटी तम भीतर जो सामर्थ्य सेतक जानी पारिबो एवं तम भीतर कोठी अलिया सब गदाहिक अछि से अलिया को जेतेबेले चिन्ही पारिबो अरे एटा अलिया सेतेबेले सेगुडा जेते ओळेई दबो सेतेबेले तमे समाधान पाइगलो जानिले गोटा अलिया एगुडा मो पाखे रहिया दरकार नै। तेणु निजे जीवन रे निजर समस्यार समाधान आम भितर कौन सब अवगुण रही जाउची, आमर मन मानसिकता केमिति भूल रास्ता रे परिचालित होउची सेगुडा को जेतोले आमे देखि परिबा जानि परिबा चिन्ही परिबा सेतिक बेले सिना आम भितर संशोधन हेई परिबो। जेते दिन जाए आम भितर जो भूतटा सवार होइके अच्छी से भूत को आमे भूत भाविकी छाड़ी दौथुवा डरुथुवा से भूतटा सबुदिन आम भितर रहीगला। धर कहुई ए गछरे भूतटे अच्छी आमे ताको ग्रहण करिगले आमे सबुदिन पई से रास्ता रे नाई स्कूटर नाई साइकेल नाई चल चली जीवा अरे भूतटे अच्छी से गछ पाखु जीवा को अच्छी देखा जे से भूत अच्छी ना हाँ भूतटे अच्छी भूत डराऊँच ता पाखु केमिति आमे रक्षा पाइबा तार बाट खोजिया को पड़ो खोजिले सबुदिन आम से रास्तार जावासा करिपरिबा। तेणु से कहूँ आम मानकर जीवन अनेक इच्छार समाहार, आम मानकर जीवन अनेक इच्छार समाहार। Our life is full of desires, so many desires. केवल इच्छा ही इच्छा एमती जीवनटा को देखिले आम जीवनटा अनेक इच्छार परिपूर्ण थिबा गोटे वस्तु कहतु जहाँ कहतु इच्छा माने कौन एटा मत बुझे पड़ोनी। पिलाटे पाठ पढ़ुची ता बापा भावुची मु एक ओडिया स्कूल पढ़ेबी ना इंग्राजी मीडियम पढ़ेबी। इंग्राजी मीडियम पढ़ेले हुए तो सी गोटे विराट लोक होटा भी गोटे इच्छा कौटी पढ़ेबी। घरटे पुरी रे तोलिबी जगह किणी ना भुवनेश्वर किणबी कारण भुवनेश्वर रे हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत अच्छी शेष जीवन में जन को हॉस्पिटल जावाक पड़ो ये भी गोटे इच्छा। मो बड़ भाई सब कहती तू कहीं पुरी पड़ी अच्छु आम सब तो रही माने मो भाई भौणी समस्ते भुवनेश्वर रे आम तो भुवनेश्वर रही तोर देह कौन हेले ते से किए देख भुवनेश्वर सब हॉस्पिटल अच्छी तांकर इच्छा मु पुरी छाड़ी आसी भुवनेश्वर रही जाए मोर इच्छा पुरी छाड़ी मुआ कोटी रही इच्छा
किए कौच घरटे तोलिबी एठी करबी ना सेठी करबी गाड़ीटे किनिबी मारुति किनिबी ना हुंडाई किनिबी ना होंडा किनिबी इच्छा कहबार कथा है बहुत प्रकार इच्छा प्रति मुहूर्त आमको कबलित कर रखी थाए। लेखकटे भावुची मु ए बहीटी लिखुची बर्तमान से बहीटा सरी नथिबो आपर मु कु बहीटा लिखिबी सेटा से भावुची। आगुर मु उदाहरण देइची आगर गोटे भिडियो रे मोर गोटे बंधु ता पुओ मु जाइथुलु गाड़ी किनिया पे भुवनेश्वर रे गाड़ीटे किणा ही आसला धरा जो मारुति गाड़ी किणा ही आसला कारटा शोरूम रु बाहर को बाहरी शोरूम रु रास्ता को बाहरी बाप पुओ कहूँ अरे एथर सारे मारुति किले तापर मु तो किसी व्यस्त नहीं आम गोटे होंडा किणवा माने गोटे इच्छार परिपूर्ण होला बेलू सांगे सांगे आउ गोटे इच्छा माड़ी बसुच। मोर जड़े बंधु अच्छा ये भुवनेश्वर रे अरुण कुमार जेना तांको ना कहीं नेली कारण सी कहते मो ना नेली मोर चापत्ति ना तांकर दुई झील दी जन जाक डाक्तर बर्तमान मेडिकल पास कर जाइछंती दी जन जाक दीटाक जाक जाँला एवं दी जन जाक मध्य मेडिकल सीट पाइले गवर्नमेंट मेडिकल एवं बर्तमान से डाक्तर हो सारे तांकर डाक्तरी पाठपढ़ा सरी न थाए एन तो सरिके से हाउस सर्जनशिप कले पाठपढ़ा सरी न थाए से जो अरुण जेना बोली मोर बंधु से मत कहे आसिक ए पाठ तो चली किंतु आपर विबुध बाबू माने स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आजिकल पीजी न कले ये साधारण पाठपढ़ार किसी ना मु कहली धर पीजी भी करदेले तापरे ना पीजी पर फिर स्पेशलाइजेशन अच्छी गोटे पर्टिकुलर टॉपिक उपर जड़े स्पेशलाइजेशनटा हूँ हाएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट्स बा डिग्री मूलरू एमबीबीएस कोर्स सरीनी दी झींकर किंतु ता बापा भावुची आपर से पीजी करेंगे ना पीजी कलापर फिर स्पेशलाइजेशन करे माने गोटे इच्छार पूर्ति हैनी अन्य इच्छा माने तापर आसी नदी हो गले दैट इज कॉल्ड ओभरलैपिंग जनक उपर जड़े नदी ही जावा कह जाए ओभरलैपिंग। आम मान जीवन में प्रत्येक इच्छा ओभरलैपिंग हबारे व्यस्त गोटे इच्छार परिपूर्णता हो न आउ गोटे इच्छा आसिकी क्यूरे छिड़ा हो लाइन छिड़ा हो यहाँ सैला मतलब केमती सेटा हम तेणु इच्छा मानकर जो इच्छा मानकर जो इच्छा ता केबे पूर्ण हो पारे इच्छा लंबी लंबी जाती ओभरलैपिंग हो चली थाए तेणु हुए कौन मनीष स्थिर ही बसी पारे से केवल दौड़ू थाए से प्रति मुहूर्त रे दौड़ू थाए। गोटे छोटिया कहानीटे कहूँ काशीनगर रे जड़े नेता थिले नेता माने जो पॉलिटिकल नेता काशी सहरटा हूँ पांडित्यर सहर सेठारे जो निर्दिष्ट नेता थिले सी पार्लियामेंटर एमपी थिले पार्लियामेंटर मेंबर थिले आजिकल गोटे नेता पाखक प्रतिदिन सकाळु लोकंकर गहली तांकर दरबार बसी चा पान खिया चली लोक ने बसी नेता मुहर कौन गोटे बाणी दिल्ली चलो माने क्षमतार केन्द्र है केवल दिल्ली ए दिल्ली चलो शब्दटा केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाहर करते नेताजी स्वाधीनता संग्रामी कहते चलो दिल्ली दिल्ली चलो माने जहाँ किसी हम दिल्ली रे क्षमता परिवर्तन हम माने दिल्ली रे जिते इंग्रेज माने शासन करुले तांको भारत वर्ष तोड़िया नेताजी डाकरा दिल्ली चलो
ସେଇଟା ଆଜିକାର ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ, ମାନେ ଏଇ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏମଏଲ୍ଏ ହେଇକି ବସିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜଗାଦି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିନେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାର୍ଥ ସେ ତିନିଟା ଥର 15 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶୋଷ ଥିଲା, ମୁଁ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି। ଇଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ। ଏ ସବୁଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଏମ୍ପି ଥିଲେ, ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେଇ କାଶୀର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା। ସେ ଏମିତି ସେମିତି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କୁକୁର ନୁହଁ। ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ କୁକୁର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କୁକୁରମାନଙ୍କର ବି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ସ ଅଛି। କେତେ କେତେ ଦାମୀ କୁକୁର, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିଏ ତେଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ସେତିକି ବଡ଼ ଲୋକ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ୍ ଘରେ ଅଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଶୀତ ଦିନେ ତୁଳା ସେଜରେ ବି ଶୋଉଛି। କେହି କେହି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଚାପିକି ଧରିକି ବି ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମତା ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁକୁରଟି ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କୁକୁର ନଥିଲା, ଅତି ଗେଲବସରର ଗୋଟେ ଦାମୀ ବିଦେଶୀ କୁକୁର ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଚଲୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ମଣିଷର ତ ପରିବେଶ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଇଏଟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସେ ଦିନେ ନେତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କୁକୁରଟି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲେଇଲା ଯାଇକି। ନେତା କହିଲେ, ହରେ ତୁ ତ ଏତେ ଜୋରରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲଉନୁ, ଆଜି କାହିଁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲଉଛୁ? କୁକୁରଟା ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଟିକେ ଚାଟିଦେଲା, ଗାଲକୁ ଟିକେ ଚାଟିଦେଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋ ମନଟା ଯେ ଏତେ କୁତୁକୁତିଆ ହେଉଛି, କ'ଣ ତୁ କହୁନୁ କ'ଣ? କୁକୁର କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ନେତା ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢ଼ନ୍ତି। ଇଏ ତ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ଇଏ କହିଲେ ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା, ଯାହା ହଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ତୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛି, ମୁଁ ଅତି ଖୁସି ହେବି। ମୋ କୁକୁର ଯଦି ବି ଗୋଟେ ନେତା ହେଇପାରିଲା, ଏଇଟା କିଛି କମ୍ ଗର୍ବର କଥା ମୋ ପାଇଁ ହେବନି। ନେତା ହେବୁ, ତୁ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରିବୁ। ନା ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ? ସେ ନେତା କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୋର କାମ ହେବ, ତୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ତୋର ଯେତେ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦରିଦ୍ର କୁକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ କୁକୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କର। ଗୋଟେ ଦିନ ସଭା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକେ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ନା ଆସିଲା ପରେ ନେତା ତା କାନରେ, କୁକୁର କାନରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ। ଏଇ କୁକୁରଟି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକେଇଲା। ଯେତେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କୁକୁରମାନେ ପଡ଼ିଛି ଧକଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିଚାର ଭାରି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲା। ଡକେଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା, କହିଲା ଆରେ ହେ ଦେଖ, ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢ଼ିବା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ନେତା, ଏଥର ତୁମମାନଙ୍କର ଗରିବୀ ଦୂର ହେବ, ତୁମମାନଙ୍କ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ରହିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ତୋଳିଦେବି, ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଏଥରକ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକର କୁକୁରମାନେ ସେମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାତିଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁଦାୟ କେମିତି ଜୀବନରୁ ହଟେଇ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସଜାଗ ହୁଅ। ଏଇଟା ଗରିବ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଦେଲା।
ନେତା ତ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଘରେ ସବୁ ଦାମୀ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାମୀ କୁକୁର, ବଡ଼ କୁକୁର, ତାଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ବଡ଼ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଦାମୀ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ କୁକୁରମାନେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ବଡ଼ଲୋକ ଘରର କୁକୁରମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ଲୋକ ଘରର କୁକୁରମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ରାସ୍ତାର କୁକୁରମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ତିଆରି କରିଦିଆଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁରଟି ତାଙ୍କ ନେତାକୁ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଭଲ କୁକୁର, ବଡ଼ଲୋକ ଘରର କୁକୁର, ରାସ୍ତା କଡ଼ କୁକୁର, ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଫେରେ କହିବି? ମୁଁ ତ ଆଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଗଲେ ମୋ ଆଗରେ, ମାନେ ବଡ଼ଲୋକ ଘର କୁକୁର, ରାସ୍ତା କଡ଼ର କୁକୁର, ନେତା କହିଲେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଦୟର କଥା କହିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନେତା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦୟ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ କୁକୁର ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ତୁ ସର୍ବୋଦୟର କଥା କହିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ବୋଦୟ ଶବ୍ଦଟା, ଏଇଟା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଫିଲୋସଫି। ସର୍ବୋଦୟ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ PhD କରିଛି, ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛି, ସେଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସର୍ବୋଦୟ ଉପରେ କରିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବୋଦୟ ମାନେ ସର୍ବର ଉଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ନେତା ଏତକ ବତେଇ ଦେଲା। ନେତା ଏତିକି ବତେଇ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ା ହେଇଗଲା। ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତା କୁକୁର, ଯେଉଁ MPଙ୍କର ଯେଉଁ କୁକୁର ଥିଲା, ଯିଏ ନେତା ହେଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଏଥରକ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେବ, MLA MP ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବ, ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋନ୍ ସ୍କିମ୍ ସବୁ କରିଦିଆଯିବ। ମୋତେ ଆଗ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ଫେରେ। ଏହା କହିକି ସେ ଖବର ପଠାଇଦେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦଳର ଶାଖା ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଦିନ ଅମୁକ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବି, ତୁମେ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଅ। ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ କୁକୁରଙ୍କର ଦଳ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଠି ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରୁମ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତା ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନେତା କୁକୁର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରିଲା। ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ତ ପାଖ ବାଟ ନୁହଁ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବ। ବୁଝୁଛ ତ? କୁକୁର ସେ, ତାର ତ ଦଳ ପୁରା ଗଢ଼ି ହେଇକି ପୁରା ସ୍ୱୀକୃତି ହେଇକି ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ସେ ଦେଖିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ନିହାତି ମାସେ ଲାଗିଯିବ। ସେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେଉଁ ମାସେକରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ଦେଖାଗଲା ଏଇ ନେତା କୁକୁରଟି 7 ଦିନରେ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଲି ଧଇଁସ ହେଉଛି। ଏମିତି ହେଲା କହିକି ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର କୁକୁରମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ନେତା କୁକୁରଟି ଧଇଁସ ହେଇକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ତ ମାସେକରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଆପଣ 7 ଦିନରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ? ସେ ତାଙ୍କ କୁକୁର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ସେଇଠି ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେଇକି ଆସୁଥାଏ, କୁକୁରମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା, ଯଦି ଅନ୍ୟ ସାହିର କୁକୁରଟେ ତୁମ ସାହିକି ଚାଲି ଆସିଛି, ଏ ସାହିର କୁକୁରମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇବେ, ପୁରା କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇବେ, ପୁରା ସାହି ଭିତରୁ ତଡ଼ିଆ ଯାଏ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ। ଆପଣମାନେ ସାହିରେ ଦେଖିଥିବେ, ବାହାର କୁକୁରଟା ଯେଉଁ ପଶିଥିବ, ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ 2 ଗୋଡ଼ ପଛରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ମୁତି ମୁତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବ। ଏଇ ନେତା କୁକୁର କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ସେ ଗାଁର କୁକୁରମାନେ ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ଏତେ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଗକୁ ପଳାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଗକୁ ପଳାଏ, ଏ ଗାଁର କୁକୁରମାନେ ମୋତେ ଆର ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆର ଗାଁର କୁକୁରମାନେ ମୋତେ ପୁଣି ଗୋଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ, ଗୋଟେ ଗାଁର କୁକୁରମାନେ ଏଇ ନେତା କୁକୁରକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ତଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ନ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ଆର ଗାଁର କୁକୁରମାନେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ, ଆମ ଇଚ୍ଛାର କୁକୁର
आम इच्छाटा को जब कुकुर कह जाए ये मुझे कहीदेव चाहूँगी आमर समस्त इच्छा गोटे कुकुर भली आमे माने जड़े जड़े कुकुर इच्छा रूपक कुकुर गोटे इच्छार गाँ नेता कुकुर को तड़ेला बेलू आउ गोटे गाँव इच्छा रूपक गाँ ताको पुणी गोड़े गोड़े तड़ती तेणु मु केवल निजको बंचेवाई केवल दौड़बार लगी तेणु मासकर प्राण विकल निजको जीवनटा को रक्षा करने कुकुर मैंने गोड़ाऊँ पछाड़ू तेणु मासकर यात्राटा मु 7 दिन में करदेली एवं एति कही ठकिनी मरीगला कहबार कथा है आमे माने आम जीवन में सेमती ये अंध दौड़े मातीचे से कुकुरटी जमती मासकर यात्राटा को 7 दिन में कंप्लीट करदेला केमिति कारण से गोटे अंध दौड़े थिला प्राण बंचाई अन्य गाँव कुकुर मैंने गोड़ाऊँ कामुड़िया सी जिते जल्दी न दौड़ मरीज कामुड़ा खाई मनीष क्षेत्र में कौन हो आम मैंने सेमती से कुकुरटी भली ए जीवन में प्राण नहीं केवल दौड़ुचु ये जो दौड़ा यहाँ केवल निजको बंचे रखापी आमे जो सारा जीवन दौड़ुचे कौन करुचे आमे दैनंदिन जीवनचर्या को छाड़देला आम मन भितर रही केवल इच्छार दौड़ जगह किनिबी घरटीए तोलिबी बैंक रु लोन नेबी पुणी से बैंक लोन को सुझीबी गाड़ीटीए किनिबी स्त्री पई सुना गहना किनिबी पिला को विदेश को पाठ पढ़िया को छाड़बी जीवन सारा आम आखि आगे केवल गोटे इच्छा रोचे मुझे इच्छाटा को पूर्ण करी से इच्छाटा को पूर्ण करने आम जीवनर सकल शक्ति सकल सामर्थ्य आमे ता भितर लुटी दौचे गोटे अंध दौड़ भितर आमे जाऊचे किंतु शेष आमे पहुँचुचे कौटी रिटायर्ड जिते कर दौचे पेंशन कागजपत्र केमती तैयारी हम कौ डाक्तर पाखे ट्रिटमेंट हेबी कौटी रही रिटायरमेंट पर आमर अनेक इच्छा पुणी झील को केमती बाहा करी पुओपाई बहुटे आनिबी माने चाकरी जीवन रे एवं अवसर जीवन रे केवल इच्छा मान को पूर्ण करें लगिचे किंतु ये जो इच्छा मान को पूर्ण कर जो ये अंध दौड़ जदि जीवन शेष टिके बसी भाविबे जो माने मो भाया रिटायर कर बयस हो सारा भाविबे ये जीवन फाइनाल मु पाइछि कौन ये जीवन में मु पाइछि कौन जहाँ को नहीं मु गर्व करी जहाँ को नहीं मु सुखर शांति रे ए संसार विदा हेबी मु भावुची अधिकांश मनुष्य भाविबे ये जीवनटा वृथारे चलीगला ये गोटे अंध दौड़ चलीगला से कुकुरटी जमती मासकर दिल्ली यात्राटा को दौड़ी दौड़ी मंत्री हम बोली गोटे नुआ दल गढ़ बोली माने इच्छा सी भी नेता हम शेष को 7 दिन में दौड़ी दौड़ी धई सई अणनिश्वास मरीगला ठीक सेमती मनीष शेष को मरी जाऊँगी एवं मरीगला बेलू देखुची मु किछि ही पाइनी ए जीवन केवल अनेक इच्छार जो समाहार से इच्छा मान को पूर्ण करियारे गोटे अंध दौड़ी माति थी ए जीवनटा मोर व्यर्थ चलीगला जार यही अनुशोचना यही उपलब्धि आसीज जे जीवनटा व्यर्थरे चलीगला तापर एक सकारात्मक एवं एक नुआ जीवन ता आगे देखादेव एवं सेतिक बेले ता जीवन में
ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି ପଛେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପୁଲକରେ ଆପଣମାନେ ପୁଲକିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଚ୍ଛାର କୁକୁର ସହିତ ନିଜକୁ ଧଇଁସଇଁ ହେଇ ଏ ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ରେ ଆଦୌ ମାତନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।